नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार, नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार, थामी हमारी उंगली उस टीचर को हमारा प्यार। तो बोलो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुश्किल राहों पर गिरते उठते और संभलते हैं, हम थक भी जाए पर देखो वो कभी न थकते हैं। वो टीचर ही तो है जो हमारे साथ चलते हैं, हमारे साथ चलते हैं। तो बोलो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जलाते हैं, फिर प्रेम और श्रद्धा से नया विश्वास जगाते हैं। वो टीचर ही तो है जो सच्ची राह दिखाते हैं, सच्ची राह दिखाते हैं। तो बोलो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार, नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार, थामी हमारी उंगली उस टीचर को हमारा प्यार। शफ़क़त भी है। सिद्ध गणेशा विनायका हूँ, सिद्ध गणेशा हर कदम इज़्ज़त भी है। A hearty good morning to one and all present here. I extend a warm welcome to all the dignitaries on the dais, all trained, efficient, able, cheerful and honest, resourceful teachers and all my dear students. Today we gathered here for the auspicious occasion of Teachers' Day.
ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानप्रदाय गुरवे नमः। ऋस्वरनन्दितश्रुतितत्त्वाय गुरवे नमः। गमगधीभावरसलसिताय गुरवे नमः। मम विधिं रागनरहरिं तं सद्गुरुं नमः। Music. You taught us to smile. You taught us to give and the right way to live. Can never thank you enough for being what you were and making us what we are. Gurave Namaha. Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara। बंद हो जाए दरवाजे नया रास्ता दिखाते हैं गुरु। बंद हो जाए दरवाजे नया रास्ता दिखाते हैं गुरु। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं जीवन जीना सिखाते हैं गुरु। जीवन जीना सिखाते हैं गुरु। I would like to thank our PTA members for organizing such a beautiful program for us to nurture your aspirations. Our work is not just about imparting knowledge, but also cultivating values, encouraging curiosity and fostering creativity. As a teacher, we shape the future of our country and the world by nurturing the young mind and heart. Failure is not the failure. It is the courage to continue that counts. Let us remember that one teacher, one child, one book and one pen can change the world forever. A hearty good morning to one and all. Respected vice member, honorable guests, teachers, my dear friends, college staff, non-teaching staff, and to my juniors. I, Ms. Trusha Devendra Barve of Standard 10, the head girl of Vasudeva Dhanik Secondary and Higher Secondary School. गुमनामी के अंधेरे में बंद था, गुमनामी के अंधेरे में बंद था, पहचान बना दिया, दुनिया के गम से मुझे अनजान बना दिया, मेरे गुरु ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। असणाऱ्या चांगल्या भावना स्पर्श करण्याचा दिवस आहे। मग एक घरदार उपस्थ झालेला तरुण आपल्या शिक्षकांकडे एक जीवन जगण्याची उमेद घेऊन येतो। त्या शिक्षकांवर जबाबदारी आणि विद्यार्थ्याची आशा या प्रसंगात दिलेली कुसुमाग्रजांची कणा ही कविता। तर तो विद्यार्थी आपल्या शिक्षकांना म्हणतो की ओळखलात का सर मला, ओळखलात का सर मला, पावसात आला कोण,
hearty good morning to chief guests, our teachers and all my dear friends. My name is very celebrated. Teachers Day is celebrated on the birth anniversary of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. जीवन का अंधेरे में रोशनी दिखाते, आप जब बंद हो जाए सारे जगते, तब नया रास्ता दिखाते, आप सब किताबी यहाँ नई जीवन जीना सिखाते हैं आप। गुरुवंदे पितृरूपम गुरुवंदे करुणामयम गुरुवंदे सुज्ञानम गुरुवंदे सिद्धिप्रदम गुरुवंदे बुद्धिप्रदम गुरुवंदे विमलवती गुरुवंदे अमरवती। A hearty good morning to one and all present. Teachers Day is celebrated as the birth anniversary of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. He was a great scholar, a teacher, and the second president of India. He was awarded by Bharat Ratna and also was nominated for 27 times for the Nobel Prize. When he was serving as the President of India, his friends and students asked him to let them celebrate his birthday on 5th September. Why? He was not ready for a formal celebration, but he said that he would be more happier if this day will be recommended as a Teacher's Day. So, since 1962, we celebrate Teachers' Day every year on 5th September to respect our teachers for their significance of work. It is said that Ajnanativirangasya Jnanarjana Shalakaya Ajnanativirangasya Jnanarjana Shalakaya Jakshanikulitam Yenam Tasmai Shri Gurave Namah Tasmai Shri Gurave Namah. And last, I would just like to say a very happy Teachers' Day to all the wonderful and amazing teachers present. Thank you. First of all, we all should ask ourselves a question. 2 or 3 questions we should ask ourselves. First, am I a teacher? The first question we should ask ourselves. The question is, am I a teacher? If the answer is yes, then the second question, am I a true teacher? The second question. I am doing the job of teacher. Am I doing the job of teacher? Or am I giving service in the school? These 2 words are विचार करावा की आपण सेवा दिली. साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. Very happy to be here to celebrate Teachers Day with all of you. Thank you, Mrs. Rushali, for inviting me to this great event. Dear students, you have really performed well. Your speeches were really outstanding. And I feel really happy to see your gratitude and respect towards your teacher when you are cheering your teachers and clapping like anything. Isn't it? You know who wrote this? One girl. Do you know her name? Her name is Malala Yousafzai. If you don't know, please find out about her and read her books also. And then you will feel how lucky you are to go to school and learn so many things. In future, you will take different vocations and excel in your own professions. But you will always be grateful to teachers who have molded you and made you worthwhile to live your life in great. Happy Teachers Day. Wishing you all happy, healthy and prosperous life ahead. आज या निमित्ताने शिक्षण मंडळ भोगून तर्फे या आजच्या दिवसासाठी शिक्षक झाले आणि आज जसे 1 दिवसाचा मुख्यमंत्री असं पिक्चर आला होता त्याप्रमाणे त्यांनी अनुभव घेतला आणि आपले शिक्षक कसे आपल्याला शिकवतात त्याच्यात किती कष्ट असतात किंवा दिसतं ते सगळं सोपं नसतं हे अनुभव घेतल्यावर त्यांना कळालं. असे सर्व शिक्षक आणि वासुदेव आधुनिक शाळेचे सर्व शिक्षक बंधू भगिनी तुम्हाला सर्वांना आजच्या शिक्षक दिनाच्या शुभेच्छा. कायम जिवंत लोकांशी संपर्क असतो आपला. दरवर्षी नवीन चेहरे येतात आपल्या पुढे, निरागस चेहरे येतात आणि आई वडिलांचं पोट नुकतंच सोडलेलं असतं त्यांनी
आणि इतक्या विश्वासाने तुमच्याकडे पाहतात. एक वेळ आई वडिलांचा ऐकणार नाही, पण शिक्षकांनी सांगितलेलं आहे. अशा सगळ्या लोकांबरोबर काम करायचं योग आपल्याला. मी इंजिनियर झाला तर तुम्हाला तुमच्या नोकरीच्या मला सर्वांना विनंती करेन की या सगळ्या स्क्रीन टाईम पासून आपल्याला पण सोपं झालंय. त्याच्यामुळं आम्ही मराठी मीडियमला सुद्धा प्रयत्न केला की हे ग्रुप बंद करूया का पालकांच्या बरोबरचे आपले. परंतु सोपं झालंय. निबंध द्यायचा, शिक्षक निबंध ग्रुपवर टाकणार, मुलं लिहितात. मुलं त्या निमित्ताने पालकाकडून मोबाईल घेणार. आई काम करत असते, विशेषतः आईचाच मोबाईल घेतला जातो. आई 2-2.5 तास स्वयंपाकात असते. त्या काळात 5 मिनिटाचा निबंध आणि 20 मिनिटाचे रील, नाही का मित्रांनो. हे सगळं फार वाईट. ते तुमच्या आठवणीत राहते. तुम्ही आठवा बरं परवाच्या दिवशी पाहिलेला रील आठवतोय का? हे सगळं तात्पुरतं आहे, क्षणिक आहे, आनंद देणार आहे. आणि हा जो मोबाईल आहे त्याच्या कंपनीने सांगितलेलं असतं त्याचा आकार केवढा आहे, त्याचं वजन किती, पण तो फार खोल घेऊन जाणार. तुम्हाला त्याचा कसा उपयोग करायचा हे तुमच्यावर अवलंबून असणार आहे. स्कूल एक अच्छी स्कूल है. टीचर लोगों के बारे में अब तक मुझे किसी ने शिकायत नहीं की है कि ये टीचर पढ़ाता नहीं है, ये टीचर पढ़ाती नहीं है, अच्छी पढ़ाती नहीं है, इसको कुछ पढ़ाना आता नहीं है. ऐसी शिकायत मुझे किसी विद्यार्थी ने की नहीं है. मैं ये समझता हूँ कि हमारे टीचर अच्छे हैं. टीचर अपॉइंट करते हुए भी हम जब देखते हैं कि वो टीचर अपने सब्जेक्ट में अच्छा पढ़ा हुआ है, अच्छी पढ़ी हुई टीचर है, उसका खुद का क्वालिफिकेशन अच्छा है, नॉलेज अच्छा है और पढ़ाने में उसको रुचि है, पढ़ाने में उसको इंटरेस्ट है,